Ergaa Phaawulos gara warra Tasalonqeetti erge tan lammeessaa. Tasalonqee tan lammeessaa boqonnaa tokko. Phaawulos Silwaanosii fi Ximootiyoos biraa gara waldayaa Tasalonqee tan Rabbi Abbaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos taateef barreeffame. Rabbi Abbaaf Yesuus Kiristoos Gooftaa biraa ni'imaaf nageenyinis isiniif haa taa'u. Yaa obboleeyyan keenya, wayita hundumaa waa'ee keessaniif jecha Rabbi galateeffachuutu nu irra jira. Isuma dhugaa amantiin teessan caalaatti guddachaa, jaalalti hundi keessanuu waliif qabdanis hoddommachaa waan deemtuuf galateeffachuun keenya sirriidha. Kanaaf reebama isin irra ga'eef, cinqii isin muudate hundumaa obsuudhaan amantiitti jiraachaa waan deemtaniif waldiyoota Rabbii biratti nuti isiniin if dhaadannaa barra. Kun hundinuu firdiin Rabbii tan haqaa ta'uu isiitii fi isinis mootummaa Rabbii tan amma hiraaramaa jirtaniif, tanaaf warra ta'uun malutti lakkaa'amuu keessan agarsiisa. Rabbi abbaa haqaati. Warra hiraar isin muudes hiraaruma deebisee kaffalaafi. Isin warra hiraarameef ammas nuuf illee Rabbi furmaatanii kanna. Kunis wayita Gooftaan Yesuus maleeykota isaa warra amrii qabeessaan wajjin samii irraa mul'ifamutti ta'a. Gooftaan ibidda balbaluun wajjin mul'ata. Gaafas inni warra Rabbi hin beeynee fi kanneen wangeela Gooftaa keenya Yesuusiif ajajamuu didanis ni adaba. Isaan kun fuula Gooftaa duraa ulfina durri qiiwwaa isaa biraahis fageeffamaniiti badii abadiin ni adabamu. Kunis guyyaa inni uummata isaa qulqulluu keessatti ulfina argachuuf warra isatti amanan hundumaa birattis ajaa'ibamuuf dhufu saniitti raawwatama. Isinis waan nuti isinitti himne waan amantaniif jecha warra isaan keessatti lakkaa'amuudha. Kanaaf jecha Rabbiin keenya waamicha isaatiif warra maltan godhee akka isin lakkaa'uuf ammas dandeeyyii isaatiin gaarii hawwitan hundumaa fi hojii amantiitiis akka fiinxaan isiniif baasu wayita hundumaa isiniif kadhachaatii jirra. Haala kanatti maqaan Yesuus Gooftaa keenyaa isin keessatti ulfina harkatee, isinis akka ni'imaa Rabbii keenyaatii fi akka ni'imaa Gooftaa Yesuus Kiristoositti isa keessatti ulfina akka harkattaniif Rabbi kadhanna. Tasalonqee tan lammeessaa boqonnaa 2. Ammas yaa obboleeyyan keenya, waa'ee dhufa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosii fi waa'ee isaa wajjin walitti qabamuu keenyaatis akka beektaniif waan isin kadhannu qabna. Guyyaan Gooftaa ammuma illee dhufeetii jira jedhamee oduu akka waan nuti raajii keessatti dubbanne yookiin akka gabaasatti yookiin akka waan katabbiin nu biraa bahee fakkeessaniin qalbiin teessan isin hin raafamin nis hin na'inaa. Guyyaan sun hanga Rabbiitti kaafruun booda zaahir baatee ammas mujrimtichi hamaan ilmi badii sun mul'ifamutti waan hin dhufneef jecha nam tokko illeenuu karma fedhe hundumaan isin hin gowwoomsin. Inni zaahir baafamuuf jiru sun waanuma Waaqa jedhamee namni ibaadu hundumaan morkuudhaan isaan gararraadhaa if kaaya. Innumaatuu tana biraas dabree Beetel Maqdes Rabbii seenee taa'uudhaan anumaatuu Rabbii ifiin jechuuf taa'a. Wayitaan isin bira ture san dubbii kanneen akkan isinitti himaa ture ni yaadattu mitii? Wayita isaaf herregamtetti haa mul'ifamuuf jecha waan ammaan tana isa boodatti ittisu isin ni beektu. Icciitiin seera dhablummaa ammuma illee hojjetaatii jirti. Haa ta'u malee hanga inni amma isa ittisu karaa irraa fuudhamuutti wanni ammatti ta'aa hin jirtu. Tana booddees inni seer dhableen ni mul'ifama. Yesuus Gooftaan ammoo hafuuruma afaan isa keessaa bahuun isa kombolcha. Walaqqisa deebi'ee dhufuu isaatiinis isa ni dhabamsiisa. Inni seer dhableen sunis humna sheexanaatiin milikkitoota kijibaa fi baasa fakkaataniin dhufa. Warra baduuf ta'u ammoo najaa ba'uuf dhugaa jaalatanii fudhachuu waan didaniif gowwoomsa hamoo hundumaan isaan irratti hojjeta. Kanaaf Rabbi waan kijiba ta'e haa amananiif humna dogoggoraa tan isaan keessatti hojjetu itti erge. Akkasitti warra dhugaadhaatti hin amanin kanneen ammoo mujrimummaatti gammadan hunda
akka itti faradamu godha. Yaa obboleeyyan keenya warra Gooftaan jaalatamtan, sababa karaa ruhaa kan nama qulqulleessuu fi ammas karaa dhugaatti amanuun akka najaa baataniif Rabbi kan duraan dursee isin fileef nuti wayita hundumaa isiniif jecha isaaf hamdii galchuutu nu irra jira. Durri ulfina Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa akka hirmaattaniif inni karaa wangeela keenyaatiin itti isin yaame. Eegasuu yaa obboleeyyan keenya jabaadhaa. Barsiisa afaaniin isinitti himne yookiin kan xalayaatti katabamee nu biraa isinitti dabres jabeessaa qabadhaa. Ammas Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mataan isaa Rabbi Abbaan keenyas kan nu jaalate ni'imaa isaatiinis jajjabina abdii fi abdii gaariis nuuf kenne. Innummaan keessa keessan isin jajjabeessee gaarii dalaydanii gaariis akka dubbattan isin haa cimsu. Tasalonqee tallammeessaa boqonnaa 3. Gara xumuraatti yaa obboleeyyan keenya qooliin Gooftaa hatattamaan babal'attee akkuma isin biratti fudhatamtetti bakka iyyittuu ulfinaan akka fudhatamtuuf Rabbi nuuf maganfadhaa. Namni hundinuu qoolii Rabbii ni amana jechuu miti. Kanaaf Rabbi warra jal'aa fi mujriimoota harkaa akka nu eewaluuf nuuf kadhadhaa. Gooftaan ammoo amanamaadha. Innis isin ni jajjabeessa. Isa hamaa sanis isin irraa ni eega. Waan isin eemarre raawwachaa akka jirtaniif ammas itti furtanii akka raawwachuuf deemtanis Gooftaa biraa isin irratti amantaadhaa qabna. Gooftaan mee qalbii teessan gara jaalala Rabbiitii fi gara obsa Kiristoositti qaceelchee haa galchu. Ammas yaa obboleeyyan keenya isin amantoota keessaa warra masluufota kanneen haala barsiisaa nu irraa fudhatanitti hin jiraanne irraa akka fagaattan maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ajajna. Nuti wayita isin bira turre san masluufa akka hin turin isinis fakkii teenya duukaa bu'uun akka isin irraa eegamu efiifuu ni beektan. Nam tokkotti illee ba'aa akka hin taaneef jecha halkaniif guyyaas hojiitti jabaanneetii dalayne malee odoo gatii hin kaffalin nama tokko illee irraa biddeena illee hin nyaanne. Nuti tana wanni gooneef waan nu barbaachise gaafachuuf mirga dhabnee odoo hin ta'in isiniif fakkeenya taanee akka isin duukaa keenya buutaniif jecha ture. Wayita isin bira turre illee namni hojii hojjechuu hin barbaanne midhaanis hin nyaatin jennee isin ajajneeti turre. Amma ammoo isinuma keessaahuu namoonni hangi tokko dalagaa dhiisanii masluufummaan jiraachaa dubbii isaan hin galchine keessas seenaa akka jiran dhageenya. Namoota akkasii kana sirna qabatanii dalaganii akka nyaachisan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaan ni ajajnaa ni gorsinas. Yaa obboleeyyan keenyaa isin ammoo keerii dalaguu irratti hin laafinaa. Nama eemera nuti xalayaa tanaan kannineef hin ajajamne addaan baasaatii laalaa. Akka inni qaanfatu godhuuf gola isaa ta'uu dhiisaa. Haa ta'u malee akka diinaatti isa hin laalinaa. Akkuma obboleessaatti isa gorsaa. Gooftaan abbaa nagaa wayita hundumaaf karaa hundumaanis nagaa isiniif haa kennu. Gooftaan hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Ani Phaawulos nagaa kiyyaa kana harka kiyyaanin isiniif barreessa. Akkaniin ani itti katabus akkuma kana milikinni ittiin beekamuu kunis ergaan ani barreesse hundumaa irra jira. Ni'imaan Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa taatu.